बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? अल्लाह सबकी लंबी ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और इसको अटेम्प्ट करने के लिए पहले 10 लेसन आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये असाइनमेंट आपने MS वर्ड फाइल पे बनानी है, किसी दूसरे फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल नहीं होगी। साइज 12 रखना है, टाइम न्यू रोमन रखना है। तो अभी मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, टाइम न्यू रोमन। ठीक है, ये मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है और साइज जो है मैंने 12 कर दिया। ओके, चलो जी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस डिपेंड अपॉन द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द 7 C's। जो 7 C's होते हैं ना, क्लैरिटी है, कर्टिसी है, ओके, कंप्लीटनेस है, कंसाइसनेस है, ये सारी चीजें 7 C's में आपने पढ़ी होंगी। इंक्लूडिंग कर्टिसी plays an important role in the maintaining positive relationship within organizations. However, its absence can damage working relationships. अगर कर्टिसी नहीं होगी तो आपके जो रिलेशनशिप है वो डैमेज हो सकते हैं। Describe one real life workplace situation in which discourteous communication resulted in misunderstanding or workplace conflict। कह रहे कि आपने एक रियल लाइफ वर्क प्लेस सिचुएशन बतानी है जिसमें कर्टिसी का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्लिक्ट हो गया। देन सजेस्ट 5 प्रैक्टिकल वे टू मेंटेन कर्टिसी इन द प्रोफेशनल सेटिंग। ठीक है, तो रियल लाइफ सिचुएशन के 10 मार्क्स हैं, 5 स्ट्रेटजीज के भी 10 मार्क हैं, 1 के 2 नंबर है। ओके, तो पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ देखते हैं जी कि डिसकर्टियस कम्युनिकेशन वर्क प्लेस कन्फ्लिक्ट किस तरह होता है। Courtesy is one important principle of 7 C's of communication in professional setting. Polite and respectful communication help employees maintain positive relationship and improve teamwork. On the other hand, discourteous communication can create misunderstanding, stress and workplace conflict. Real life situation हम यहाँ पर एक देख लेते हैं। क्या ये सिचुएशन है जी। इन सॉफ्टवेयर कंपनी, यानी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में क्या हुआ, एक प्रोजेक्ट मैनेजर आस्क्ड अ टीम मेंबर टू कंप्लीट एन अर्जेंट रिपोर्ट। उसने एक अर्जेंट रिपोर्ट कंप्लीट करने के लिए कहा बिफोर द एंड ऑफ द डे, दिन खत्म होने से पहले। द एम्प्लॉय वाज ऑलरेडी हैंडलिंग मल्टीपल टास्क, वो पहले ही बहुत ज्यादा काम देख रहा था, एम्प्लॉय जो है। ठीक है, तो हुआ क्या, एंड रिक्वेस्टेड सम एक्स्ट्रा टाइम पोलाइटली, और उसने पोलाइटली कहा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। हाउएवर द मैनेजर रिप्लाइड इन अ रूड टोन, वो सख्त लहजे में, करख्त लहजे में बोला। ड्यूरिंग अ टीम मीटिंग में सेड, और कहा, यू आर ऑलवेज स्लो इन योर वर्क, तुम्हारा काम हमेशा स्लो होता है। इफ यू कैन नॉट हैंडल सिंपल टास्क मे बी दिस जॉब इज नॉट फॉर यू। कह रहा कि अगर तुम ये आसान सा काम नहीं कर सकते तो ये जॉब तुम नहीं कर सकते, ये जॉब तुम्हारे लिए नहीं है। द मैनेजर्स डिसकर्टियस बिहेवियर एम्बैरस द एम्प्लॉय, उसने इस डिसकर्टियस बिहेवियर ने उसको एम्प्लॉय को एम्बैरस कर दिया इन फ्रंट ऑफ अदर कोलीग्स, दूसरे दोस्तों के सामने। एज द रिजल्ट, इसका नतीजा क्या हुआ, एम्प्लॉय फेल्ट इंसल्टेड एंड डिमोटिवेटेड हो गया। कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजर एंड एम्प्लॉय बिकेम वीक। इस तरह बाकी देखा देखी जो एम्प्लॉय थे वो भी, उनकी कम्युनिकेशन भी वीक होगी, जो कुछ मसले थे वो डिस्कस करना बंद हो गए। टीम एनवायरनमेंट बिकेम स्ट्रेसफुल हो गया। एम्प्लॉय स्टॉप्ड शेयरिंग आइडियाज ओपनली, और कोई भी जो है वो अपना आइडिया ओपनली शेयर करने से डरने लगा। कंफ्लिक्ट डेवलप्ड विद इन द टीम, और टीम के अंदर ही एक दूसरे के साथ कंफ्लिक्ट पैदा हो गया। ठीक है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन ही नहीं कर पा रहे थे, आइडियाज ही नहीं दे रहे थे। अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, जिससे कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी थी वो इफेक्ट हुई। दिस सिचुएशन शोज लैक ऑफ कर्टियसी
can damage professional relationship and create misunderstanding at the workplace. تو یہ سچویشن ہے جس کی وجہ سے اس ورک پلیس میں کیا ہو گیا, مس انڈرسٹینڈنگ کا اور ورک پلیس میں کنفلکٹ پیدا ہو گیا. 5 پریکٹیکل وے ٹو مینٹین کورٹیسی ان پروفیشنل سیٹنگ. سب سے پہلے یوز پولائٹ اینڈ ریسپیکٹفل لینگویج. ریسپیکٹفل لینگویج استعمال کریں, یعنی پلیز کہہ سکتے ہیں, تھینک یو, کائنڈلی, ایکسکیوز می, ایٹسٹرا ایٹسٹرا, یہ ورڈ یوز کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, پولائٹ بنانے کے لیے اپنی کنورسیشن کو. ریسپیکٹفل لینگویج کریٹ پازیٹیو پروفیشنل انوائرمنٹ, ٹھیک ہے. لسن کیئرفلی ٹو ادر, دوسروں کو بھی آرام سے سنیں. گڈ کمیونیکیشن ریکوائرز ایکٹیو لسننگ. امپلائی شوڈ لسن وداؤٹ انٹرپشن, دوسروں کو انٹرپٹ کیے بغیر سنیں. رسپیکٹ ادرس اوپینین, دوسروں کی جو اوپینین ہے اس کی بھی رسپیکٹ کریں. شو پیشنس ڈیورنگ ڈسکشن, صبر سے کام کریں جب آپ بات کر رہے ہوں. ڈس ریڈیوس مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ کنفلکٹ. نمبر 3 ہے جی, اوائڈ پبلک کرٹیسزم. آپ کرٹیسزم کریں کسی کو, ٹھیک ہے, لیکن اوپنلی نہیں کریں, پبلک میں نہیں کریں. مسٹیکس شوڈ بی ڈسکس پرائیویٹلی. یہ آج کل سب سے گندا رویہ ہے کمپنیز میں کہ جب کسی بندے سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو وہ اوپنلی سب کے سامنے اس کو انسلٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ ان ایتھیکل ہے, ٹھیک ہے. انسٹیڈ آف انسلٹنگ امپلائیز ان فرنٹ آف ادرس, پبلک کرٹیسزم کین ہرٹ کانفیڈینس اینڈ ڈیمیج ورک پلیس ریلیشن شپ, ٹھیک ہے. اس سے ریلیشن شپ خراب ہوں گے کیونکہ دوسرے لوگ پھر اس پہ طنز کرنا شروع کر دیں گے. کنٹرول ٹون اینڈ ایموشنز, اپنی ٹون کو بھی کنٹرول کریں اور اپنے ایموشنز کو بھی. Professionals should remain calm even during stressful situation. Angry or harsh tone should be avoided because they may create tension and misunderstanding. ٹھیک ہے جی. Show appreciation and empathy. دوسروں کو آپ اپریشیٹ کریں, ٹھیک ہے, ہمدردی کا رویہ رکھیں. Employees and managers should appreciate others' effort and understand their problems. Simple appreciation motivate employees and improve teamwork. ٹھیک ہے. تو ان سب کاموں کی وجہ سے جو کنکلوژن ہوگا وہ یہ ہوگا, courtesy is essential for effective organizational communication. Discourteous communication can create conflict, reduce motivation and harm workplace relationship. Therefore, professionals should communicate politely, respectfully and empathically to maintain a healthy working environment. تو یہ میں نے کوشش کی ہے بیسٹ سولوشن آپ کے سامنے لے کے آؤں, ٹھیک ہے. تو اگر کسی کو یہ اسائنمنٹ یا اس کے علاوہ کوئی اور اسائنمنٹ پیڈ بنوانی ہو تو میرے اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جانے سے پہلے اگین چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.